घरे किछि पनीपरिबा नथिले किंबा परिबा तरकारी खाई विरक्त लागिले कला चना मसला एई नुआ उपाय बनातु। देखिबे निरामिष दिन में चिकेन मटन कथा जमा मन पड़िबो नाही। गोटे स्पेशल मसला आउ खास ट्रिक रे आज आम यही स्वादिया तरकारी को बनैबा जार टेस्ट ढाबा रेस्टोरेंट रो चना मसला ठारू किछि कम लागिबो नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जाई सब्सक्राइब करनांती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए सुआदिया तरकारी बनेबा पई ए मेजरिंग कप रे माप करी मु गोटे कप बा 200 ग्राम रो कला चना नेछि। कला चना बा बुट आपण माने कोन कहंती निश्चय मते कमेंट्स करी जणैबे। ए कला चना को मु राति सारा पानी रे बतुरै नेथिली। निश्चय भाबरे 7 रु 8 घंटा बतुरै नेबे। एबे गोटे काम करिबा, गोटे कुकर नेबा, कुकर रे कला चना को देबा। एबे सिथिरे पानी देबा। पानी देबा हेउछि सबुठु इम्पोर्टेंट। चना बुड़ी ता ऊपर को 1 इंच पानी सेतिकी पानी देबे। अधिक पानी देले चना बेसी सिझि जिवो, कम पानी देले चना भलो भाबरे सिझि परिबो नाही। पानी रो भाग माप आपण माने ध्यान रखिबे। एबे सिथिरे स्वाद अनुसार लूण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा, अल्प काश्मीरी लंका गुंड देबा। चना सिझि सरिबा परे चनार रंग टिके कला देखा जाय। अल्प काश्मीरी लंका गुंड दे सिझेले चना आ कला रंग देखा जिवो नाही। गोटे तेजपत्र, छोट खंडे दालचीनी, गोटे बड़ अलैच देबा। बड़ अलैच नथिले 2टी गुजराती देबे। बड़ अलैच को मझिरु छेची देबे, बहुत बढ़िया बासना आसीबो। जदि आपनक पाखरे चक्र फूल थिबो फाळे देबे, अधिक देबे नाही। ए सब गरम मसला देई चना को सिझेइले चना तरकारी रे बहुत बढ़िया बासना आसे। अल्प तेल देबा। तेल देई चना को सिझेइले कुकर रे हळदी दाग लागि न थाए। चना सिझेबा समय रे ए सब छोट छोट टिप्स मन रखिबे। एबे गैस ऊपर बसई हाई फ्लेम रे गोटे हुइसिल आसीबा पई छाडिबा। हाई फ्लेम रे गोटे हुइसिल आसला परे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी लो फ्लेम रे आउ 2टी हुइसिल आसीबा पई छाडिबा। लो फ्लेम रे 2टी हुइसिल आसिले आमे बाहर को आनी पूरा प्रेशर रिलीज हेबा पई छाडिबा। सेई भितरे चलंतु तरकारी पई मसला बनेबा। मसला पई एठी मु नेछि 1 इंच रो अदा, गोटे कंचा लंका, 6टी बड़ साइज रो रसुण। आपण जदि छोट रसुण नथुबे 10-12टी रसुण नेबे। सबु बेले तरकारी रे फ्रेश अदा रसुण छेचिकी नहले बाटिकी देबे। तरकारी रो बासना टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। 2 चमच पाखापाखी अदा रसुण छेचा म रेडी हैला। एबे चलंतु चना को चेक करिबा। कुकर प्रेशर रिलीज हैला परे एठी देखंतु चना केमिति सिझिछि। चना भलो भाबरे सिझि जाइछि किंतु घांटी नाही। चना जदि बेसी घांटी जिवो ताहले तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नाही। सेति पई चना को सिझेबा समय रे पानी रो भाग माप आउ हुइसिल को ध्यान देबे। एबे चना रे देथिबा सबु गोटा गरम मसला गुडी को बाहर करी आनिबा। काहे कि ना गरम मसला रो बासना चना भीतर को आसीछि। एबे सिझेइथिबा चना रु 2 चमच सिझा चना गोटे प्लेट रे रखिबा। परे ए चना को हमें व्यवहार करिबा। देखंतु अल्प काश्मीरी लंका गुंड देई चना को सिझेइथिले बोली चना जमा कला देखा जाउ नाही। एबे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करी 2 रु 3 बड़ चमच तेल गरम करिबा। तेल आपनक हिसाब रे कम बेसी करी देई परिबे। तेल गरम हिजिबा परे आधा चमच जीरा देबा। जीरा फुटी गले गोटे बड़ साइज रो पियाज देबा। पियाज को पूरा छोट छोट करी काटिकी देबे। ग्रेवी बहलिया हेबो। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पियाज को टिके लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। सेई भितरे चलंतु तरकारी पई आउ गोटे मसला बनेबा। 2टी मीडियम साइज रो टमाटो देबा। टमाटो टिके खटा रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। ता सहित सिझेई रखिथिबा चना को देबा। साधारणतः देखिथिबे चना तरकारी रे चना अलगा थाए, झोल अलगा थाए। अल्प सिझा चना मसला रे बाटिकी देले झोलर टेक्सचर बहुत बढ़िया आसे। चना तरकारी बनेबार एटा होछि गोटे खास ट्रिक। 2-3 चमच पानी दे मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एपटे पियाज भी लाल कलर हे आसलानी। अदा रसुण कंचा लंकार छेचा को देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी अदा रसुण रो कंचा बासना जिबा पर्यंत आमे मसला सहित कसिबा। अदा रसुण को बेसी पोड़िबा नाही। बेसी पोड़ी गले अदा रसुण रो बासना चली जिवो। तापर आमे बाटी नैथिबा टमाटो कला चना रो मसला को देबा। ग्राइंडर जार थोई 2-3 चमच पानी देबा। मसला को टिके गळै नेबा। एबे मसला रे आधा छोट चमच हळदी गुंड, आधा छोट चमच रो भी कम राग लंका गुंड, गोटे कंचा लंका मसला रे छेचिथिले आपण माने जेतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे लंका गुंड देबे। तरकारी रे भलो कलर पई
ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ପରେ ଏହି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନାଇବା, ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। କଳା ଚଣା ସିଝେଇବା ସମୟରେ ଚଣା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି କଷିବା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ମସଲା କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ମସଲା କଷିବା ଭିତରେ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନାଇବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ, ଅଧା ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଗରମ ମସଲାରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, 7-8ଟି ଗୋଲମରିଚ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଲମରିଚ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଜାଭିତ୍ରୀ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଥିବ ଏହି ମସଲାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କେବଳ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମସଲା ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଫାଇନ୍ ପାଉଡର ବନାଇବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଏହି ମସଲା ଦେଇ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଜାରରୁ କିଣା ଚଣା ମସଲା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା କଳା ଚଣାକୁ ଦେବା। ପାଣିକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଚଣାକୁ ଦେବା। ଚଣାକୁ ଦେଇ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲାକୁ ଦେବା। ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲାକୁ ଦେଇ କଳା ଚଣାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଚଣା ମସଲା ସହିତ ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଲଟପଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ତାପରେ କଳା ଚଣା ସିଝେଇଥିବା ପାଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଗରମ କରିନେବା। ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କେବଳ 5-6 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କଳା ଚଣା ମସଲାରେ ବାଟିକି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କଳା ଚଣା ଆଉ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଏହି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଏହି ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବଟର କିମ୍ବା ଘିଅ ଗରମ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବଟର ବଦଳରେ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ। ବଟର ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଦା, ଅଳ୍ପ ରସୁଣକୁ ଏମିତି ସରୁ ପତଳା କାଟିକି ଦେବେ। ଏମିତି କାଟିକି ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗାଇ ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅଦା ରସୁଣ ଯଦି ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଅଦା ରସୁଣର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତଡ଼କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିବ। ଗରମ ତଡ଼କାକୁ ନେଇ ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ଦେବା। ତଡ଼କା ଦେବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତଡ଼କାର ବାସ୍ନା ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁପର ଡେଲିସିୟସ୍ ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ କଳା ଚଣା ମସଲା। ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍, କଲର ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିବା ସବୁ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।